Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Dios nos ha dado una palabra este año God gave us a word for this year, y basado en eso hemos venido trabajando. and based on this word, we have been working. No se trata de pronto, no sé, tal vez cuando yo lo pensaba así, yo pensaba que el pastor era el que decidía, que predicaba, You know, I used to think this way, that pastors would decide what they wanted to talk about. pero en realidad es el Espíritu Santo el que decide lo que hay que predicar. But as a pastor, I've learned that it is the Holy Spirit who decides what we should preach. Y el Señor nos ha hablado este año de cambiar nuestra manera de pensar. And the Lord has been speaking to us this year about renewing the way we think about changing it entirely. Amén. Amen? Y simplemente utilicemos un concepto de lógica. And let's just use a logical concept. Si yo creo que algo debe ser de cierta manera, If I believe that something should be done a certain way, si yo creo que algo se hace de cierta manera, therefore, if I believe that X thing or whatever thing should be done in a specific way, y lo vengo haciendo así por años, and we continue to do it that way for a number of years, pero no veo los resultados que quiero ver, but I don't see the results that I want to see, ¿cierto? okay? ¿Tendría lógica algo de sentido común pensar que tal vez como lo estoy haciendo debería ser revisado? Would there be any logic, or would it just be common sense to think that maybe what I'm doing needs to be checked? Si algo no sucede o no está como nosotros queremos, If something does not happen the way we want it to come out, if we're not getting the outcome that we expect, pero seguimos haciéndolo de la misma manera, but we continue to do the exact same thing, expecting a different outcome, pues llega un tiempo en que eso ya no tiene sentido lógico, ¿no? you might be thinking, hey, doesn't make any sense. Deberíamos buscar una alternativa. I have to look for an alternative. Y si a eso le añadimos el hecho de que Dios nos está diciendo, cambien la forma en que están pensando, And on top of that, you're not seeing the results you want, things are not working, and you feel God telling you, I want you to change the way you think. entonces creo que valdría la pena decir que hagamos una revisión o no. Wouldn't it be worth it to kind of think and say, hey, I'm going to check my ideas, I'm going to check my belief system. Entonces hoy vamos a hablar de un punto específico. And today I want to talk to you about a very specific topic. ¿Usted ha escuchado o alguna vez usted ha dicho, vamos a esperar a ver qué es lo que va Dios a hacer? Have you ever said, or maybe even thought, I'm going to wait and see what God will do? ¿Sí o no? Yo no I've said it many times. ¿qué irá a hacer Dios? What will God do here? Bueno, pues Dios me ha dicho, estamos equivocados. And God has said, we are wrong. Que tenemos que cambiar esa manera de pensar. God has said we have to change the way that we think. Básicamente lo que Dios me dijo que enseñara el día de hoy es que Él ya no va a hacer nada. What God basically told me to teach you is that He's not going to do much more. Y no estoy diciendo que entró en huelga, I'm not saying God is on strike, sino que Él ya lo hizo todo. but the reason why He's not going to do much more is because He already did it. He said it is finished. Vamos a analizarlo y a desarrollarlo para ver si vale la pena cambiar esa manera de pensar, ¿vale? So I want you to really pay attention, take some notes, and really listen, because we got to change this way we're thinking. Vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 19 verso 30. So we're going to be reading from the Gospel of John, chapter 19, verse 30. Jesús está crucificado So Jesus is hanging on the cross, y las últimas palabras que dice antes de que entrega su espíritu es: and the last words he says before he hands his spirit over are, todo se ha cumplido. he said, it is finished. Ya ahí luego inclinó la cabeza y murió. Then he bowed his head, exhaled, and he died. Todo está cumplido. It is finished. Esa palabra es telestai, That word means telestai, que significa todo está consumado, which means it's consummated,
completamente pagado, It means it has been totally paid off. está finalizado, It is completely done or finished. completo, It is completed. llevado a cabo en su totalidad, It has been carried out in fullness. cumplido. Cumplido. It means to fulfill. Bueno, entonces todo está consumado. So everything is finished. Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Por allá ahí. Todo está terminado. It is finished. A ver, si el Señor dice antes de expirar, todo está hecho, If the Lord says before he exhales and hands over his spirit, he says, it is finished, it is done, or todo ya lo completé, everything is completed, I finished everything. todo lo llevé a la totalidad del cumplimiento. Or I carried everything out in fullness. Quiere decir que no hay nada más que hacer. This means there isn't much left to do. Él vino a terminar la obra. He came to finish the work. Entonces ya no se trata de lo que Dios va a hacer porque ya lo hizo todo. So this isn't about what God will do because he already did what he needed to do. Él vino y lo hizo todo. He came and he did everything. Y luego nos encarga a nosotros And then he assigned to us mantener haciéndolo. to continue to do it. Mantener lo que ya quedó hecho. Basically to sustain what he finished. ¿Ok? Mejor dicho, en otras palabras, tú fuiste comisionado para hacer, In other words, you were commissioned to do, para llevar a cabo carry out lo que Dios ya había diseñado desde el principio que tú hicieras. what God had designed from the very beginning for you to do. No es nada nuevo. This isn't anything new. Vamos a ver, por ejemplo, We're going to see this, for example, cuando Dios crea el mundo, when God creates the cuando world, crea la tierra, he created the earth, los animales, absolutamente todo. he created animals, vegetation, absolutely everything. En Génesis capítulo 1, verso 31, In Genesis 1, verse 31, Génesis 1, verso 31, Genesis 1, verse 31, creado el ser humano, los animales, los mares, todo. he had already created everything. Y dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. And it says, then God looked over all that he had made and he saw that it was very good. Y luego, esa era la noche el día sexto. Ese fue el sexto día. That was on the night of the sixth day. Como ustedes saben, el séptimo Dios descansó de toda obra. And as you already know, on the seventh day, the Lord rested. Él entró en reposo. He just rested. ¿Ok? O sea, Dios ya terminó absolutamente todo. Therefore, God said, I have finished everything I needed to do. Entonces Él termina todo y le entrega al hombre que lo administre. So therefore, God finished everything, and then he calls over man, and he says, look, here are the keys, you manage this. Entonces el hombre falla en esa administración. Man fails at managing or administrating the earth. ¿Por qué falla el hombre en la administración? Why do men fail administrating the earth? Sencillamente porque no confía en Dios y lo hace a su manera. Because they did not trust God and decided to do it their own way. O sea, no hace lo que Dios le dijo que hiciera, Therefore, they did not do what God told them to do, sino algo diferente. but they started doing something ¿Me different. están siguiendo? Are you following? Ese es el origen del pecado o pecado original. That is the origin of sin or original sin, it's called. Todo se desbarata, Everything gets messed up. todo entra en caos, Everything starts into chaos. todo va de mal en peor, Everything starts getting worse and worse hasta que el Señor decide meter mano. until the Lord decides to stick his hand on the earth again. Y entonces So he sends our Lord Jesus Christ. envía a Jesucristo como un segundo Adán, He sends our Lord Jesus Christ as a second Adam, no a que haga nada nuevo, not to do anything new, sino a que recupere aquello que la humanidad había perdido. rather to come and recover that which humans had lost. Entonces Jesús viene y lo hace, recupera el gobierno, So Jesus came and recovered the government and dominion. recupera la autoridad He recovered the authority, y se la vuelve a entregar al ser humano. and he hands it back again to human beings. ¿Cuántos seres humanos hay acá? How many human beings we got in this room? O sea que el Señor te entregó a ti, a esos dos que alzaron la mano, les entregó el gobierno y la autoridad. So for those of you that raised your hand, God gave you power and authority. Algunos dirán, pero ese mensaje yo ya lo he escuchado. And you might be thinking, well, I already heard this, Pastor. Pastor siempre predica lo mismo. Pastor's always talking about the same thing. Y voy a predicar de lo mismo hasta que Dios me diga que ya la agarramos. And I'm going to keep talking about it until you get it, until God says they got it. Entonces, más bien, en vez de ser tan arrogantes de decir otra vez lo mismo, So instead of being arrogant and thinking, I already heard this before,
Deberíamos decir, ¿qué he hecho con eso que me predican tanto? I want you to think to yourself, what have I done with what God has been speaking over and over to me? Porque si ya lo hubiéramos agarrado, Because if we had truly grabbed this, Dios no se seguiría repitiendo lo mismo. God wouldn't be having to repeat himself. Si usted lee el Antiguo Testamento, You see, if you read in the Old Testament, usted verá que el mensaje no era diferente. you would see the message was no different. A veces es hasta aburridor leer los libros de los profetas. You know, sometimes it's even boring to read the books of the prophets. Nadie dijo amén, o sea que no los han leído. Nobody says amen. That's because you didn't read them. ¿Saben por qué? Why? Otra vez vuelve y habla lo mismo. Because everyone talks about the same thing. Vuelve y habla lo mismo. And then he talks about the next one talks about the same thing. Another guy talks about the same thing. Y uno dice, pero si no tenían más de qué hablar. At the end of the day, you're thinking, what? They didn't have nothing else to talk about? Seguramente sí, They surely did. pero como no hacían lo que el Señor decía, But because the people were not doing what was instructed by God, tenía que seguirlo repitiendo. he had to repeat it. He had to say it all over again. Digamos que usted tiene un hijo Let's say you have a son or daughter que siempre llega y deja su chaqueta o su jacket colgado en la sala, who en el comedor. always comes in the house and leaves their jacket on your living room, on your ¿Cierto? couch, right? Y entonces cada vez que usted entra y ve el jacket en el living room, Every time you go to the living room, you see the jacket on the couch. ¿usted qué dice? What do you say? Eso no va ahí, That doesn't go there. eso va en tu closet. That goes in your closet. ¿Solo me ha pasado a mí? Has it only happened to me? No, nada más. Okay. I don't think it happens to any other parent here. Imagine que su hijo le diga, But imagine if your son or daughter usted says, siempre que entra dice lo mismo. every time I come to the house, or every time you come into the house, you tell me the same thing. ¿Usted qué le contestaría? What would you say to them? Entonces deja de ponerla ahí para que digamos otra cosa, If you don't want me to have to tell you, then leave it where it's supposed to go. ¿cierto? Isn't it so? Entonces no le digas al Señor, deja de decirme lo mismo. So stop telling God to stop telling you the same thing. Más bien evalúa por qué te sigue diciendo lo mismo. And ask yourself, why is he having to repeat himself to me? ¿Ok? Porque Dios nos dio este año una palabra en Romanos The Lord 12:2. spoke to us a word in Romans 12:2 this year. No se amolden al mundo actual, Do not conform to the pattern of this world, sino sean transformados but be transformed now mediante la renovación by de su the mente. renewal of your understanding or renewal of your mind. Y la promesa, así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. And there's a promise attached to that order, and it says, then you will attest, you will be able to see that God's will is good, perfect, and pleasing. Si lo decimos en griego, el Señor nos mandó a tener una anakainosis, If you say it in Greek, God wants to have an anakinosis, una renovación de nuestra mente, a renovation, total and complete renovation of your mind. que pensemos como Él piensa. He wants you to think like He thinks. ¿Cuál es el deseo de Dios con la iglesia? What is God's desire with His church? Primera de Corintios 1:10. It's in 1 Corinthians 1:10. Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en qué? En un mismo pensamiento, en una misma manera de pensar y en un mismo propósito. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church, rather be of one mind, united in thought and purpose. ¿Ok? Okay? Entonces un pensamiento, una manera de pensar que Dios quiere que tengamos, que cambiemos, So one of the things that God wants us to change, or the way that we think rather, es que dejemos o paremos de esperar que Él haga las cosas He wants us to stop waiting for Him to resolve things or to do things. y que entendamos que es nuestra responsabilidad hacer las As cosas. a church, we got to understand that we have a responsibility in the things that happen. Por ejemplo, For example, Señor, arregla mi matrimonio. you might be praying, God, heal my marriage. ¿Cuándo vas a arreglar mi God, matrimonio? fix this broken relationship. When are you going to fix it? Y el Señor te contesta, And God's reply to you is, si eres hombre, if you're a male, el día que tú decidas tratar a tu esposa con honra, He says, the day you decide to treat your wife with honor. y si eres mujer, And if you're a woman, el día que decidas respetar a tu esposa. the day you decide to respect your husband. Pero él no se merece respeto. But He doesn't reserve any respect. Entonces, no me pidas a mí que arregle tu matrimonio, es tu culpa. God's basically saying, don't tell me to fix it. That's on you. Señor, ¿cuándo vas a cambiar mi economía? God, when will you change my finances? El día que decidas hacer un presupuesto The day you decide to make a budget y ajustarte a él. and adjust or live by it.
El día que decidas hacer un plan de pago de deudas y no endeudarte más. The day you decide to make a debt payment plan and you decide not to go in debt any longer. El día que decidas honrarme con tus finanzas. The day you decide to honor me with your Y el día finances. que decidas honrar a tus padres antes que The cualquier day you otra cosa. decide to honor your parents. Ah, no, pero es que a mí yo no quiero andar. You say, but I don't believe in giving. Entonces yo no puedo hacer nada, dice Dios. God's answer to you is, don't ask me to fix it then. Porque yo ya te dije lo que tienes que Because I hacer. already told you how to do it. Señor, yo quiero que me vaya bien. No disfruto nada. You say, God, I want to do well in life. I don't enjoy my life. It sucks. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que te di. The Bible tells us, honor your mother and your father that you may enjoy of a good and long-lasting life. Yo que voy a honrar a ese desgraciado que me abandonó. How am I going to honor that man that abandoned me? Entonces no me pidas a mí que haga algo que tú no quieres Well, hacer. don't honor him, but don't ask God to do it because he can't, he won't. ¿Me están siguiendo? Do you understand? Entonces, So, orar y decir, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? when we pray and ask God, when will you do it? Es ignorar que Dios es eterno. Is ignoring the fact that we have an eternal God. Y Dios te dice, lo hice cuando te creé y luego ustedes la amarraron y lo volví a hacer hace 2000 años. God's answer to you is, man, I did it when I created this world, and I did it again when Jesus came. En Cristo todo quedó completo. I did all things new in Christ. It's all finished. It's all Absolutamente todo. completed. Absolutamente todo. It's all done. Entonces uno dice, pero es que yo no puedo. And you say, but I can't, Lord. Y Él te responde en Filipenses 4:13. And he responds in Philippians 4:13. Todo lo puedes en Cristo que te It fortalece. says, you can do all things through Christ who strengthens you. Ya conmigo todo. Say with me, all things. Lo puedo. I can do all things. Diga fuerte conmigo. Say with me. No, espere, no le he dicho que diga Well, I fuerte. haven't told you what to say. You got to give me a minute. Entonces todo lo puedo en So we can do all things in Cristo. Christ. Es en, It's in. ¿cierto? Okay? No es con Cristo, es en Cristo. It's not with Christ, but in Christ. There's a big difference. Romanos 8:37. Romans 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. And it says, now in all these things we are more than conquerors through him who loved us. ¿Quién fue el que nos amó? Now, who loved us? Cristo. Christ. Entonces, ¿qué somos en Cristo? So what are we in Christ? Más que We're vencedores. more than conquerors. Juan 14:14. John 14:14. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Says, Otras versiones dicen, todo lo que pidan en mi nombre lo concederé. and he says, for anything you ask in my name, I will do it. En Cristo, But in Christ. en su nombre. In his name. ¿Qué significa en Cristo o en su nombre? What do I mean by in Christ or in his name? No significa que cuando usted ore incluya la palabra Cristo o Jesús cuando This en does su not oración. mean that when you say whatever you want, your list of wishes, you finish it by saying in the name of Jesus. ¿Tú fuiste creado para hacer qué? You were created to do what? Imagen y semejanza de Dios. The image and the likeness of God, the Bible no? says. Yes or no? Ser embajador de Dios. Therefore, that means being an ambassador of God. Actuar en el nombre de Dios. You have to act in his behalf, in his representation. Representarlo. You have to represent him. ¿Ok? Ser la representación, la imagen y la semejanza de Dios en la We tierra. are called to be the representatives, the image, the likeness of God here on the earth. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Actuar o vivir en el nombre de Dios, en el nombre It de means Jesús. to act and to live in the name of the Lord. Entonces cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo, So when we say, for example, I can do all things in Christ, no quiere decir que cuando ores añada la palabra Cristo y se va a dar. it is not telling you to add the word Christ like an abracadabra and it's going to happen. It's not a magic word. Dice que todo lo que hagas con esa imagen, con esa representación, en el nombre de, But rather it says anything you do on his behalf, representing him for his will or purpose, it will be done. entonces, So, por ejemplo, si tú vas a hacer algo en el nombre de Jesús, for example, if you're going to go do something in the name of Jesus, asegúrate que eso incluye amor. make sure that whatever you're doing is full of love. Amor a los demás. Love for others. Porque si lo que tú haces solo lo haces por amor a ti, Because if what you're doing is you're doing it for a selfish desire, it's only for you,
Si lo haces solo por amor a ti, eso If es you egoísmo. do it out of love for self, that is called selfishness. Vamos a estar en el espíritu que él va adelante. Hey, we're showing the Spirit, he's a little bit ahead, he's saying. Hacer las cosas solo por amor a mí se llama egoísmo. Doing things for the love of me, it's called selfishness. Pero el amor de Dios no es egoísta, es un amor por los demás. But the Bible tells us that the love of God is not selfish, but rather sacrificial, is love for others. Entonces yo puedo conseguir 5 empleados, pagarles el mínimo y cobrar yo bien caro So I can charge very expensive, get 5 employees, pay them minimum wage, y decir en el nombre de Jesús mi negocio va a prosperar. and say, in the name of Jesus, my business will prosper. Pero no necesariamente Dios va a meter la mano ahí, But that doesn't mean God's going to put his hand in your business. porque estoy enfocado solamente en mí. Because you're focused in getting a lot of gain. Y cuando tú lees la palabra, tú dices que uno tiene que pagar salarios justos. And when you go to the word, it says that you got to pay righteous salaries. Entonces hay muchas cosas en las que yo pienso solo en mí, So there are many things where us as humans, we think a lot about us. y eso quiere decir que ya no está el amor a los demás incluido, o sea que no está en el nombre de But when you're Jesús. thinking about yourself, when I'm thinking about me, the love of God is not included there. Hay muchas cosas que hacemos que aunque son buenas, las hacemos por reconocimiento. There are many things that we do, but regardless how good we do them for acknowledgement and recognition. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos aún enojos con nuestros padres o con nuestros hermanos o con It nuestros might be compañeros de that we still estudio. have unresolved issues with our parents or with our brothers or sisters, siblings, or with somebody from school. Y entonces decimos, yo voy a salir adelante And maybe at some point in your life you said, I'm going to get ahead. y yo le voy a demostrar que yo sí pude ser. I'm going to prove to them that I was successful, that this was so, that I was right. Y le oramos al Señor que bendiga lo que estamos And we haciendo. pray to the Lord to show, or rather to bless what we're doing. Pero la Biblia dice que debemos estar en paz con todos. But the Bible is telling us that we got to be at peace with all. Entonces no lo estoy haciendo porque estoy en paz con todos, lo estoy haciendo porque estoy enojado y quiero demostrar algo. So we might not be doing things because we're at peace with everyone, but because we're angry, we're bitter, we have something unresolved, and we want to show something. ¿Se entiende para dónde vamos? Do you understand where this is going? Mientras que si hacemos todo como Dios dice, If we do everything how God says. por ejemplo, si tú aplicaras Josué capítulo 1 verso 8, For example, if we apply Joshua, chapter 1 verse 8, dice que meditemos en la palabra de día y de noche para poner por obra todo lo que en ella está escrito. Y entonces todo lo que hagamos prosperará. it says, study the book of instruction continually and meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Then you will prosper and succeed in all that you do. En todo lo que hagas. In all that you do. Entonces, ¿qué pasa? Si tú meditas en la palabra, So if you meditate on the word, la lees, obviamente, porque no puedes meditar en algo que no leas. and of course you have to read the word in order to meditate it. You can't you can't meditate on something you did not read. Y entonces meditas en ella y la llevas a la práctica. Let's say you meditate on this word and you begin to live it out. You begin to put it into practice. ¿Qué quiere decir? Que estás viviendo o actuando en el nombre de Jesús. This means that you are acting, you are living and doing things in the name of Jesus, in the representation of Him. Todo lo que hagas tendrá éxito. Everything you do will be successful. Hemos hablado en los últimos días Now, we've been talking the past few days. con el pastor Bernie, tuvimos varias entrevistas con personas en Calgary y en México. I was with Pastor Bernie last week in Calgary, and before that we were in Mexico, and we had interviews with a number of different people and just talking to a number of Y different una people. pregunta que he escuchado repetidamente en las últimas semanas es, pastor, ¿está mal pensar en poner un negocio para hacer dinero? And one of the main things that I've heard people asking is, Pastor, is it wrong to want to have a business in order to make money? ¿Está mal si yo pienso es que si gano más dinero, pues más le voy a dar a Dios? Y Is it entonces, bad to think the more money I make, the more I will give to God? entonces la motivación es que yo voy a dar más dinero. So the motivation is that I'm going to give God more money. Porque mucha gente piensa que está mal poner un negocio para que dé dinero. Because a lot of people, a lot of Christians think it's bad to have a business in order to make money. Si usted no va a hacer dinero con un negocio, no lo ponga. I'm going to tell you something. If you're not going to make business, if you're not going to make money with the business you're going to put, don't put the business. Baja de misionero más bien. Go be a missionary. Porque los negocios son para hacer plata. You know, because businesses are there to make money, ¿Sí o no? right? Si no, usted lo que tiene es un ministerio de misericordia. If not, what you have is a mercy ministry. No, no se rían. Hay gente que Dios la llamó a tener un ministerio de Don't misericordia. laugh. Some people are called to have mercy ministries, No a hacer billete. not to make money. Pero si usted va a poner una industria, un negocio, una tienda, un almacén, es para But hacer plata. if you're going to start a store, you're going to be in an industry, you're going to have a business, then it's to make money.
¿Ok? Okay? Ahora, Now, si lo que usted dice es yo, Señor, dame harto billete y con eso yo te doy harto billete, if what you're really saying is, God, give me a lot of money so I can give you a lot of money, el Señor te dice, es que yo no necesito harto billete. God tells you, I don't need your money. O sea, ese negocio no me interesa. I'm not interested in that business. Es más, no trates de negociar con Dios You see, don't try to negotiate these things with God. porque Dios no va a hacer nada. God is not going to do it. Él ya lo hizo. He already did it, remember? ¿Ok? So, No te pongas a decirle, bueno, Señor, yo estoy el 51, I say, okay, God, I'm going to give you 51%, yo me quedo con el 49. and I'm going to stay with 49. Tú eres el socio mayoritario. You are the majoritary partner. Entonces Dios dice, uy, por fin alguien que me dio un So buen God negocio. says, finally, I'm going to make some money here. I'm going to do Me this estaba business. haciendo falta un billetico. You know, I needed this little bit of money here. Choque los 5, vamos. No, God don't say that. pero si ya en la palabra está, But if it's already in the word, ese negocio que vas haciendo, que that vas a hacer, business, that deal you're going to make, ¿va a servir para amar a la gente? is it going to serve to love people? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Lo vas a hacer Are you going to do it como Dios dice? the way that God says? Pagando buenos salarios, Paying good salaries, trabajando 6 días y descansando uno, working 6 days, resting the 7th, honrando a Dios con el 10% mínimo. honoring God with the minimum of 10%. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Lo vas a hacer sin cambiar o adulterar las pesas o las medidas o las tarifas? Are you going to do it without cheating, without doing things under the table, without changing tariffs or the Sin scales, poner letra pequeña en el contrato, nada escondido. without the small letters on the contract and trying to trick people into things? Ah, pero es que así no se hace plata. You're going to tell me, well, you can't make money that way. No en el mundo, Not in the world. pero según tú lo estás pidiendo a Dios que te bendiga el But negocio. you're asking God to bless you, not the world to bless ¿Sí you. me entienden lo que quiero decir? Do you get where this is going? No, es que allá vamos a dar el discipulado todos los días a las 9 para que nos entre más billete. You say, in the business, we're going to have discipleship and prayer every day at 9 a.m. just so we could have better profits. Yo he leído la Biblia, en ningún lado dice que para que un negocio prospere usted tiene que hacer discipulados a las 9 de la mañana. I've read the Bible many times over and have not read a single verse that says you have to do a discipleship to make money. Ahora, si usted lo hace porque quiere que a través de eso los que trabajan ahí cerca conozcan a Cristo, es diferente. But if your motivation is for the people who work in your business to come to know the Lord and to serve Him and to be able to have Him in their lives, then Pero that's ¿qué a es whole lo que different quiero story. decir? But what am I trying to say? What am I getting at? Haz lo que Dios dice. Do what God says the way He says. No inventes nada, Don't start making new que stuff Dios no va up. a hacer nada nuevo. God is not going to do anything different than what He already established. Todo ya está hecho. He already did it all. Todo ya está hecho. It is all done. It Y is la finished. instrucción para hacerlo ya está. And the instructions of God in order to get things done Pero are nosotros already perdemos there. demasiado tiempo tratando de averiguar qué quiere Dios We waste so much time trying to figure out what God wants us to do. o tratando de decirle a Dios qué hacer, And others waste time trying to tell God what to do. que meditando en lo que Él ya dijo que hiciéramos. But very few take the time to truly meditate and ponder upon the things He already spoke. ¿Ok? Quiero que leamos esta porción de Efesios 4, 21 al 24. I want us to read a portion in the book of Ephesians. Se las coloqué en una versión que estoy leyendo, There's a Bible translation that I started reading. la PDT. Dice, léalo conmigo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque yo mismo se las he enseñado. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. And he says, since you heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, how do we know that happened? Because we taught it to you. Throw off your sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ok. Vamos a sumarizar un poquito. We're going to summarize very quickly. ¿Habrá algo nuevo que Dios vaya a hacer? Is there anything new that God will do?
No hay nada nuevo debajo del cielo. There isn't anything new under heaven. Esa conclusión llegó el rey el rey Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés. This is the conclusion that King Solomon got to when he wrote the book of Ecclesiastes. Él dijo, me dediqué toda mi vida y todos mis recursos a escudriñar absolutamente todo. He says, I dedicated all of my life to figure out so many things, to try and test everything. Y cuando dijo todo, fue todo. And when he says all things, is all things. La naturaleza, Nature, anatomía, anatomy, geografía, geography, astronomía, astronomy, sexualidad. sexuality. Y pues me encargó a estudiar absolutamente todo, más de 1000 concubinas. He studied almost everything. He had over 1,000 partners or people that he Dice had la a Biblia relationship que with. disertó acerca de todos los temas. The Bible tells us that he spoke and he taught on every single topic. Y que era tan sabio que venía gente de todo el mundo, hasta reyes, a escucharlo. He was so wise that kings would come from all over the world just to hear him, to listen to him. Y al final, ya en sus años viejos, la conclusión de todos esos años de estudio And in the end, the conclusion of all his years of study fueron dos cosas. were two things. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. He said, everything is vanity in life. Y la segunda conclusión es, Second conclusion was, nada hay nuevo. Lo que era es y lo que es ya fue. the second thing he said, there is nothing new under the sun. What is and what will be already was. There's nothing new. ¿Cierto? Ahora, esas conclusiones del rey Salomón nos llevan a concluir lo que Dios ya nos había enseñado. Now, the conclusions of King Solomon lead us to conclude the same thing he had already taught us. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. What God taught. He said, I am the same yesterday, today, and forever. ¿Cierto? Right? No cambio, no hay sombra de variación I en mí. do not change. There's not a shadow of a doubt or shadow of variation or change in me. Entonces uno dice, no, pero es que no es lo mismo poner un negocio hace 5000 años que ahorita. And you might think to yourself, well, it's not the same to have started a business 5,000 years ago than today. Sí, los principios bíblicos son exactamente iguales. And the technologies might not be the same, but the biblical principles are. Ay, pero la salud no se maneja igual hace 5000 años que ahorita. You say, well, health, you didn't work it the same way 5,000 years ago as you did today. Ay, pero los matrimonios no funcionan igual antes que ahorita. Oh, but marriages didn't work the same way back as they do today. Según Dios, sí. According to God, they do. Síguelos manejando como dice el mundo y pues estás aburrido. Continue to live the way the world says. That's why you're bored and broke. Dios no cambia. God does not change. Queremos escuchar un momentito el corto testimonio And we want to quickly hear a little bit of testimony de Glorita, of Gloria, que nos va a ayudar a entender un poquito más y de una manera ilustrada, con una analogía, lo que está. It's going to help us to understand a little bit of what we're talking about through an analogy. Buenos días para todos. Good morning, everyone. Ya pues el pastor les dio un poco de lo que queremos explicar hoy. And the pastor has been speaking a little bit of the things that we want to share today. Estoy aquí por gracia y misericordia de Dios. I'm here by the grace and the mercy of God. Estoy aquí porque quiero decirles que Dios es poderoso y que Él no cambia. I want to tell you God is mighty, powerful, and He does not change. Y porque quiero que su nombre siempre quede en alto. And I want His name to always be lifted high. Muchos conocen mi testimonio. Many Voy a of you compartir una parte Know my story or part of my story, but I want to share with you something rápidamente. very quickly. Quiero dar un poquito como explicar para las personas nuevas. And I'll explain a little bit for the people who are new if you haven't heard it before. Okay. Yo fui diagnosticada en diciembre del 2013 I was diagnosed in December of 2013. a raíz de unos dolores muy fuertes en mi espalda. I began to have very strong back pain, Me hicieron una cirugía de un ovario, and I got a surgery in one of my ovaries, mi ovario izquierdo. on the left ovary. Y a raíz de esta cirugía descubrieron que había un cáncer final en mi estómago. And through this surgery, they discovered that I had terminal cancer in my stomach. Fue algo muy duro, me dieron un promedio de 6 meses a un año de vida. It was very tough for me. They told me I had about 6 months to live, maximum of 1 year. La opción de hacer una cirugía por 24 horas al día por un tiempo indefinido, And de hacer quimio. they had an option to do chemotherapy 24 hours a day, basically full-time chemotherapy for an undefined period of time. Lo consultamos con nuestra familia y We talked about it with our family, tomé la decisión de creerle a Dios and I made the decision to believe God, y no hice la quimioterapia. and I did not do the chemotherapy. Fueron tiempos de oración, tiempos de entrega, These were times of prayer and times of surrender. pero no fueron fáciles. They were not easy times, though. Para marzo del 2014 For March 2014,
A través del pastor y profeta Daniel Piedra Soto fui sana. Through Pastor Prophet Daniel Piedra. Daniel Piedra Soto, the Lord healed me. Dios lo usó a él para mi sanidad God used them for my healing de estómago, of my stomach. porque los médicos me dijeron que no me podían operar y que no había nada que hacer. The doctors had told me there was no way for me to get a surgery, that there was nothing they could do. La sanidad fue total, And the healing was total. fue comprobada a través de unos exámenes médicos, It was proven to some of the medical tests that were done, donde muy sorprendidos decían que no se veía ningún tumor que tenía en el estómago, where the doctors were very surprised and they said, we cannot see any of the tumors you had in your stomach. y decían que donde estaba el tumor se veía algo liso y brillante. And they said, where there was the tumor, now we only see brightness and light. En febrero del 2015 In February 2015, vuelvo a presentar síntomas I de be- dolor de espalda, I began to have the back symptoms once again. low back, o sea, dolor Lower en la parte back. baja. Me hacen exámenes y I got some tests done again, encuentran que hay nuevamente cáncer en mi ovario derecho. and they found now cancer but in my right ovary. No me querían operar, They didn't want to do surgery decían que habían 3 nódulos haciendo metástasis alrededor de mi estómago, because they said I had three of these things doing were big metastasis around my ovary, que el cáncer se estaba regando mucho y que era muy peligroso abrirme. and that the cancer was spreading very rapidly, that it was very difficult or very dangerous to open up. La cirugía fue cancelada So the surgery was canceled, y me enviaron a hacer radioterapia. and they sent me to do radiotherapy. Oramos mucho, le pedí mucho a Dios una oportunidad We were praying to God. I was asking God for an opportunity. y el médico que iba a hacer la radioterapia me dijo que él quería darse una oportunidad de operarme, que no me quería hacer radioterapia. And the doctor who was going to do radiotherapy said, I want to give an opportunity. I actually want to do surgery on you. I don't want to do this kind of therapy. Iban a hacer 2 cirugías, una We- me recuperaba y otra parte a los 3 meses. We were going to do 2 surgeries. One, they were going to do it right away. Another one 3 months away. Según ellos era mucho para hacerlo en un solo día. Because according to them, it was too much to be done just in one shot. Fuimos, se firmó de que era una cirugía riesgosa And we went. We knew it was a dangerous surgery. y se hizo la cirugía. And I got the surgery performed. La cirugía fue para mí cuando desperté un milagro total porque So when I woke up, it was a total miracle because no tuvieron, el cirujano dijo que no habían tenido que hacer las 2 cirugías, the surgeon told me that we didn't have to do 2 surgeries any longer. que todo había sido hecho el mismo día, That que ellos everything estaban sorprendidos Had been done the same day, and they were very surprised de cómo fue la recuperación y cómo desperté yo en el quirófano. of how my recovery was and how I woke up from the surgeon's office. Nuevamente la gracia de Dios y sus milagros. Once again, I saw the grace of God and His miracles. En octubre del 2016, ya me estaba recuperando de todo esto, pero para octubre del 2016 So I was getting better, and for October 2016, estuve hospitalizada por una bacteria mortal que se llama E. coli, I got a bacteria called E. coli, and so I was hospitalized una semana completica. for a whole week. Cuando me hicieron los exámenes decían que tenía un coágulo en el hígado And when I got these tests done, they said that I had kind of like a chunk of blood in my liver, coágulo de sangre, sí, y que no podían operarme and that porque I could not get surgery because para ellos no creen en la sanidad. Ellos siguen declarando que yo tengo cáncer en el estómago. and they didn't believe in the healing. They could still continue to declare I had cancer in the stomach. Entonces ellos miran los diagnósticos de hace tiempo y dicen, no, no la podemos abrir. So they're going back to the diagnosis I had from many years ago, and they're saying we can't open you up. No podían hacer cirugía, pero decían que tenía demasiada fiebre They couldn't do surgery, but I had a very strong fever, very high y fever. si la fiebre rebajaba podían hacerme un tratamiento de antibiótico, pero si la fiebre rebajaba. And if the fever came down a little bit, then I was going to be able to go on an antibiotic treatment, but that's only if the fever came down. Al final la fiebre se fue At the end of the day, the fever left, y no tuvieron que intervenirme porque iniciaron un tratamiento para deshacer el coágulo y el tratamiento obró. and we began a treatment in order to dissolve the blood clot that was there, and that went away. Ya como último, ahora hace un mes, And one of the last points, so about a month ago, en abril 2, in April 2nd, fui hospitalizada por un dolor muy severo nuevamente en mi estómago I was hospitalized again for severe pain in my stomach.
Y esta vez sí fue demasiado fuerte. This time was very, very strong. Dios habló a una persona que usa mucho en su palabra. God spoke to a person that he really talks to diciendo- through his word, and he said to me, Hay mucho peligro y de muerte. there's a lot of dangers, grave danger, danger of death. Yo lo sentía, And I felt it. era demasiado. I- Fueron 5 días It was so strong. It was for 5 days. con mucho vómito, I was just throwing up, fiebre. fever. Y el cirujano, recuerdo que habló con mi hijo, The surgeon spoke to my son y le dijo, ella tiene un hueco en el estómago. and said she has developed a hole in her Su stomach. estómago se le rompió Her stomach actually broke y el open, problema es que no la podemos operar. and the problem is we cannot do surgery. La vamos a tener hospitalizada We're going to have her hospitalized en el área de cirugía, in the area of surgery. pero en caso de una emergencia, porque tenía mucha fiebre y al haber agujero había un dren de líquido And because I had a hole in the stomach, then it was draining liquids, y esto estaba produciendo peritonitis. and this was producing peritonitis. Maybe? Who knows? Estaba empezando, no era Something bad though. o sea, estábamos como, era la noticia tan demasiado fuerte, But this was a very difficult news. pero fue ahí en este momento donde le pedí otra oportunidad a Dios. And then again, once again, I asked God for another opportunity. Decidí en una noche One night I decided preguntarle mucho a Dios qué pasaba. to ask God, what's wrong? What's happening? Porque si Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, How come if you're not a man that you would lie, or a son of man to repent or go back on your word? porque si yo había recibido una sanidad completa y total, Why, if I had already been totally healed yo la había sentido, and I had felt it, los exámenes lo habían demostrado, why, if all the medical tests would prove it, ¿qué estaba pasando? what is wrong? What is happening? Llega al otro día un hombre al hospital, A man comes the next day to the hospital, a mí me tenían en un escáner abajo and they had me in a scanner downstairs. y había unas personas visitándome, ni mi esposo estaba ahí, There were some people visiting me at the hospital. My husband was there with me. y les dice, yo les quiero mostrar un video de lo que hace el azúcar en las personas que están enfermas de cáncer. And the guy walks up to me and he says, I want to show you a video of what sugar does to people who have cancer. Mi esposo quedó muy impactado, My husband was in shock, pero esa noche anterior but the night before, yo ya le había pedido perdón a Dios I had already asked God for forgiveness porque Él había hecho su parte, because God had already done his part, pero yo no estaba haciendo la mía. but I was not keeping on my part. Este año para mí ha sido el año de, como me decía la pastora ayer, no tanto reconocer, And this year has been for me a year of not so much acknowledging, porque podemos reconocer y no hacer nada, because we can acknowledge and not do anything about it. pero es tomar responsabilidad. But Esa rather- palabra ayer se me quedó. It has been a year of taking Es responsibility. tomar responsabilidad de qué means- estamos haciendo con la sanidad y con las cosas que Dios nos da. Taking responsibility. What are we doing with our healing? What are we doing with the things that God gives us? Recordé el versículo de Segunda de Crónicas 7:14. So I remembered a verse of 2 Chronicles 7:14, or sorry, Me lo 2 puso Chronicles Dios en mi 7:14, Y empecé a orar esa noche. and I began to pray. Le pedí una oportunidad de vivir I y le asked dije, muéstrame qué estoy haciendo for mal. another opportunity to live, and I said, God, show me what I'm doing wrong. Me dijo, hija, el problema es que pensamos que es pecado solo cuando matamos, And the Lord answered me, and He said, you think that it's only a sin when you kill, cuando robamos, cuando adulteramos, when you steal or commit adultery? pero hay cosas que creemos nosotros que son insignificantes, pero son pecados. But there are things that we believe they do not matter, but that are a sin. Le pedía mucho dominio propio para dejar el azúcar y el café porque para mí era muy difícil. I was asking God for self-control in order to leave sugar and coffee. Y en mi caso, o And sea, in my case, yo no puedo decir que todo el mundo tiene que hacerlo, pero en mi caso no era aconsejable. I can't say everybody's supposed to, but in my case, I was not supposed to have sugar and coffee. Satanás se deleitaba cada vez que me veía consumiendo azúcar y café. Satan was delighting every time he saw me Le drinking estaba dando coffee la and gloria a sugar, él. because I was giving him glory. Se estaba robando la gloria que ya Dios me había dado. It was taking the glory that God had given me. Entonces pedí perdón. So I asked for forgiveness. Mi esposo al otro día, sin saber la oración que yo había hecho en la noche, Without knowing the prayer that I had done, the next day my husband me dice, con ese video que vi, quiero tells me,
quiero que hablemos, With the video that I watch, I want us to talk about something. quiero pedirte perdón, me dijo, He said, I want to ask for forgiveness por no haber tenido carácter, for not having the por character no haberte ayudado a cuidarte and not having helped you with your food and taking care of you, y por no acompañarte a hacer una dieta saludable. and for not walking with you in order to keep a healthy diet. Juntos nuevamente nos volvimos a arrepentir So together, once again, we repented. y estoy trabajando en ello. I'm working on it. Esos días que estuve en el hospital sin tomar ni agua, salí que no me importaba si no tomaba café o azúcar. Those days, I had to be in the hospital for a number of days, and I wasn't even allowed to drink water. And so at the point I got out of the hospital, I didn't even care if I didn't have coffee or sugar. Estoy viendo una médica naturista que me está ayudando para empezar a hacer una dieta realmente Now, sana. and there's a naturist doctor that's helping me do a very healthy diet. También este proceso ha sido con un proceso de sanidad, This process has also been a process con of la ayuda de healing. la pastora y personas que han estado cerca de ella y que me han ayudado a hacer este proceso. With the help of Pastor Dianira and a lot of the other people that are around her that have been walking me through this process. Porque el buscar la raíz, Because to seek the root, el buscar por qué Dios hizo algo, por Sí. qué Dios nos prometió algo to seek why God did something, why God promised something, y no está pasando. and why we're not seeing it. Mucha gente me preguntaba, Glorita, pero si ya Dios te sanó, Many people ask me, Gloria, but I thought God healed you. ¿por qué otra vez cáncer? Why are you sick again? ¿Por Why qué do you otra have cirugía? cancer again? Why another surgery? Aparte no les conté que tuve también que hacer 8 meses de quimioterapia, And I forgot to tell you, but I did 8 months of chemotherapy. en la cual por el amor de Dios ni siquiera el cabello se me cayó. And by the love of God, my hair didn't even fall out. Entonces han sido procesos So it has been different processes. que le preguntamos a Dios qué pasa. And many times we ask God, God, what's wrong? What's happening? Y pasa como cuando le miramos la viga a nuestro hermano cuando está pecando y no nos miramos la que está en nuestro ojo. And it happened as when we look at the rod that our brother has in their eye, but we don't look at what we have in ours. Yo estaba haciendo lo mismo con Dios. And I was doing the same thing with God. Y Dios que me decía, hija, no puedo hacer nada. Ya God lo hice todo. was basically telling me, I can't do anything about it. I already did my part. Ya la victoria fue dada en la cruz I already gave you the victory at the por cross tus pecados y por tus for your enfermedades. sins, for your disease. Entonces aquí, con el versículo de este año, Dios me ha dado una tremenda revelación And with the verse of this year, God has given you a tremendous revelation. donde tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. We need to change the way we think. Decidí también dejar unos medicamentos Also decided to leave some of the que me estaban medicine produciendo mucho mareo, that were producing a lot of por un dizziness. dolor muy fuerte en este hombro hace un mes. And I've been having a very strong pain on the shoulder for a month. Y cada que me daba dolor me tenía que tomar una morfina o dos, And every time I got the pain, I had to drink a pill of morphine or two. 3 veces en el hospital. I was 3 times in the hospital for Cada the que pain. iba me subían la dosis. Every time I went, they just gave me more morphine. Y cuando acordé, estaba una semana en la casa sin poderme ni levantar, And before I realized, I was 1 week in bed and I couldn't even get up. muy mareada. I was very dizzy. Esto me desconectaba absolutamente de Dios. This was completely disconnected Ni me from ánimo de God. orar ni de leer la Biblia. I wouldn't even pray or read my Bible. Cuando también un día le dije, Dios, perdón, One day I said, God, forgive me. hace 15 días exactos, There's 15 days ago le exactly. dije, no quiero tomar más estos I medicamentos. said, I will no longer take this medicine. Caí en cuenta que Satanás quería empezarme a traer muerte por ese lado I realized Satan wanted to bring death into my life through that y area alejarme de Dios. and to pull me away from God. Desde el día que prometí no tomarme una pasta más para el dolor From the day I promised God I would not drink and not take any pills for my pain. y le dije que fuera Él quien me quitara ese dolor, And I asked him to remove the pain. el dolor empezó a desaparecer. The pain started disappearing. Eso hace que he podido dormir And since then I've been able to sleep y que he podido estar mejor. and I've been able to be much better. También le pedí perdón porque cuando no tomé esos medicamentos se los llevé a mi hijo, I asked him forgiveness because when I didn't take these pills, so I took them to my son who was having pain. porque él estuvo muy enfermo hace una semana de dolor de columna. He had back pain. Entonces no quería algo para mí, pero sin darme cuenta lo iba a dictar a él. So I didn't want something for me, but I was giving it to him. El domingo pasado estuvimos en su casa, So last week we were in his home. oramos por él We prayed for y him le pedí perdón. and I asked him for forgiveness. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis hijos ni para ninguno de ustedes. What I don't want for me, I don't want for any of my children or anybody in my descendants. También Dios me mostró muchas raíces de nuestro pasado de comparación. God began to show a lot of the roots of Soy- comparing myself. Soy gemela,
I am a twin sister, y esto atrajo mucha comparación en mi vida todo el tiempo con and this ella. brought a lot of comparison in our lives. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeña? Who's taller? Who's smaller? ¿Quién es más bonita? Who's prettier? ¿Quién no? Who's Y not? esto sin darnos cuenta trae celos y envidia And a nuestra without vida. realizing, this brought jealousy and envy into our lives. Por lo tanto, también es uno arrepentirse. And I had to repent. La llamé a ella y le pedí perdón por cualquier cosa que haya afectado su vida. I called her and I asked her to forgive me for anything that has affected her life. Finalmente, quiero pedirles perdón a todos ustedes And I finally want to ask you for forgiveness, porque en algún momento por mis actos but because through my actions, los he hecho dudar de lo que es el favor y los milagros que Dios puede hacer en nosotros. I might have made you doubt of the favor and the miracles of God. Si realmente la sanidad no estaba completa en mi vida, no fue culpa de Dios. If the healing was not complete in my life, it was not God's fault. Yo ya no puedo pedirle más a Él. I can't ask Him to do what He already did. Yo tengo que hacer mi parte I wasn't being responsible with my part. y seguir conservando esa sanidad que Él ya me dio. And I need to do my part in order to keep the healing that He already gave to me. Y para terminar, quiero pedirle el favor a mi pastor, si pueden orar por mi esposo y por mí, And to finish up, I just want to ask the pastor to pray for my husband porque and I, así le quitamos todo poder a Satanás just to remove every power from Satan de seguir obrando en mi vida. to continue to work in my life. Gracias. Thank you. Que hay una cosa que tal vez la mayoría de la gente no va a entender. There's one thing that I want to share because maybe people won't understand. No es simplemente por la cuestión del azúcar, es que It's not a just Glorita le pusieron una dieta the especial fact of the sugar, but it's that after Gloria had recovered, they gave her a very strict diet, a very special diet. hace 3 años cuando el Señor la sanó. 3 years ago, when the Lord healed her, No solamente le dieron una dieta estricta, not only did they give her a strict diet, pero ella tomó un entrenamiento. but she actually went and did a whole training. Incluso algunos de ustedes sembraron para que ella pudiera ir Actually, a ese some of you entrenamiento, even sowed money so she would go to the training. para no solamente aprender cómo comer, sino cómo enseñarle a otros a comer. Not just to learn how to eat in order to stay healthy, but how to teach others how to be healthy. O sea, lo que quiero decir es ella tenía una instrucción específica What I'm trying to explain better is the fact that she had a very specific instruction que no vivió en ella misma that she did not apply in her life. y no pudo ser ese instrumento de sanidad para otros, Therefore, she was unable to become the instrument of healing for many others, que era el propósito de Dios en ese momento. which was God's purpose in that time. ¿Ok? Okay? Vamos a orar. And so we're going to pray. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we thank you Te damos gracias por la vida de Gloria for Gloria's life, y te damos gracias por la vida de Melvin. and we thank you for Pastor Melvin's Gracias life. por el plan y propósito que tú tienes con ellos. We thank you for the plan and purpose you have for them. Y gracias por lo que tú has diseñado que ellos sean. And thank you for what you have designed that they would be. Te quiero dar gracias y celebrar hoy sus vidas. Lord, we want to thank you and celebrate their lives. Te damos gracias por ese propósito inmenso We thank you for the mighty purpose y también por la revelación que tú estás trayendo a sus and vidas for the revelation you are bringing to their lives, de que hay un plan. that there is a Pero plan. así como hay un plan de vida, But just as there is a plan of life, también hay un enemigo there is also an enemy que su plan es robar, matar y destruir. whose plan is to steal, kill, and destroy. Te damos gracias porque Jesús vino a darnos vida en We abundancia. thank you because Jesus came to give us life abundant. Pero vivir en Cristo, But to live in Christ permanecer en and to Cristo, remain in es Christ permanecer en la palabra means to be in the Word y en las instrucciones que tú nos das. and in the instructions that you give us. Así que ella misma ha confesado el día de She hoy, herself has confessed today, y aunque ya se había hecho, and even though it had already been pero en done, el nombre de Cristo but in Jesús, the name of Christ Jesus, cancelamos todo poder y we autoridad de cancel Satanás every power and authority that Satan has sobre su vida por causa del pecado. over her life because of sin. Te damos gracias, Espíritu We Santo, thank you, Holy Spirit, por traer tu sanidad for bringing your a healing cada célula de su cuerpo, through every soul of it, through una every sanidad total. cell of her body, a Te damos complete gracias, healing. Señor, We thank you, Lord, por sanar no solo su cuerpo, for healing not only her body, sino su mente con una nueva manera de pensar. but healing her mind with a new way of thinking. Te damos gracias por sanar su corazón, We thank you for healing her heart, sus emociones y her sentimientos, emotions, her feelings, por limpiar completamente su conciencia. for cleansing her conscience. Y Espíritu Santo, por hablar tu verdad a su vida. Spirit, to speak your truth into her life. Te damos gracias, Señor, porque en medio de este proceso We thank you because in the midst of this process, todos estamos siendo edificados. we are all being built up and Tu edified. iglesia está siendo Your edificada. church is being built up Te and doy edified. gracias, Padre, en I el thank nombre de you, Father, in Jesús. the mighty name of Jesus. Llena al Espíritu Santo de Dios Fill her, Holy Spirit, de fe, of faith, aún más,
even more, para creer mucho más allá to believe much more en todas las promesas que tú has dado. in Señor. all the promises you have given. Señor, ordenamos ahora mismo We order right now que todo espíritu inmundo de enfermedad that every demonic spirit of infirmity y todo espíritu de muerte and every spirit of death que haya operado sobre ella, that has operated in their life ahora mismo se va de su vida right now will leave them. y no tiene más poder They will have no power para atormentarla to o torment para her oprimirla. or to oppress her. Espíritu Santo, llena esta Holy casa, Spirit, fill this house, llena su cuerpo fill her body de tu vida abundante, with your abundant life, tu sabiduría, with your wisdom, de tu amor, with your love, para que todos y cada uno de nosotros that all of them y muchas personas en el mundo entero and everyone around the world, or many puedan people around the world, recibir would be able lo to que tú receive quieres darnos a través de ella. what you want to give us through them. Gracias, Señor. We pray Te damos en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Gracias. Amen. Thank you. Gracias. Gracias por ponerse de pie. Gracias por apoyar la oración. Vamos a concluir. Por favor. We're going to finish soon. You may be seated. Quiero hablar un poquito de lo que Gloria dijo. I want to tell you a little bit of what Gloria was saying. Ella habló un punto que para mí es súper importante She touched on a point that for me is so important. y creo que tiene que ver mucho con la renovación de la mente, con lo que mi esposo está enseñando el día de hoy. And it has to do so much with the renewal of the mind that my husband was talking about today. Y Gloria lo tocó y es que nosotros a veces, o muchas veces, la mayoría de And las veces, many times we nosotros reconocemos, acknowledge, pero no tomamos responsabilidad. but acknowledging is not the same as taking responsibility. Y como no tomamos responsabilidad, no actuamos en consecuencia. And because de we're ello. not taking responsibility, but just merely acknowledging, we are not doing anything to change. Dentro de todo eso que estaba hablando Glorita, Within all of this that Glorita was talking about, Dios me dio un sueño con ella the Lord gave me a dream with her. y se los quiero contar And I want to share to you the dream. para que entiendan un poquito por qué es tan importante lo que ella dijo For you to understand why it is so important what she said. y cómo verdaderamente esto podría cambiarnos a nosotros. And how this can change our lives. Una noche One night, yo me soñé con Pastora Gloria I had a dream with Pastor Gloria. y yo soñé que Dios me habló acerca de 2 pecados pasados en la vida de ella. And I dreamed that the Lord spoke to me about 2 sins that were in her past. Y entonces en el sueño yo fui y hablé con la pastora So in the dream, I went and talked to Pastor Gloria. y yo le dije, ve, Dios me mostró estos 2 pecados en ti. And in the dream, I was telling her, God showed me about these 2 sins. En el sueño ella me decía, eso no es verdad. In the dream, she said, that's not true. Y yo le dije, qué raro And I said, that's weird. que Dios me hubiera hablado esto si no era cierto. Why would God show me this if it's not so? En el sueño ella se fue, So in the dream, she left. pero después ella se devolvió And then she returned. y me dijo, no, lo que tú me estás diciendo es cierto. And then said to me, what you're telling me is actually true. Eso realmente pasó en mi vida. That is what happened in my life. Cuando ella me dijo eso, When she told me that, en el sueño ella empezó a vomitar in the dream, she began throwing up. y ella vomitaba. And she began throwing up. Y Dios me decía, ella está vomitando toda la enfermedad. And the Lord told me she is throwing up all the sickness, all the disease. Pasaron muchas otras cosas que en el sueño que no tienen, si vienen al caso, pero Many other things happened in the dream, but we're not going to talk about son them. bien personales. Y después And then, estábamos nosotros como Nuevo Amanecer, us as New Arising, estábamos parados we were standing, y el cielo se llenó de pájaros, and the heaven was full of birds, de muchos pájaros. or the sky was full of birds. Y Dios me decía, And the Lord told me, esta es una señal de la sanidad de la pastora Gloria. this is a sign of her healing. Y después el cielo se llenó de un banco de peces. And then it was full of fish. Y Dios me decía, estas 2 señales les doy And he said, I give you these 2 signs como la sanidad as the healing que yo le di a ella. that I gave her. Y yo me desperté. And I woke up. Entonces mi primera impresión fue como que la voy a llamar a contarle, So my first impression was, I'm going to call her and tell her. pero después dije, no, me voy a ir a visitarla. Entonces la llamé y le dije que si nos podíamos ver y pasamos un tiempo juntas. And then I said, I'm going to go visit her, and we spent some time together. Entonces yo le dije, yo vengo a contarte un sueño que tuve. And I said, I come to tell you a dream that I had. Eso ya era de verdad, ¿no? And this was real life. Now, it wasn't Y the yo le dream. decía, y en el sueño Dios me mostró estos 2 pecados And I said, tuyos. in the dream, God showed me these 2 sins.
Y ella se volteó y me dijo, eso es verdad. And she said, those are true. Eso pasó en mi vida. That happened in my Me life. parece increíble que tú sepas I eso de think it's mí. incredible for you to know that about me. Y yo le dije, no, Dios me los mostró en el sueño, And I Dios me los said, dijo. God showed me. He told me in the dream. Con uno de los pecados, With one of the sins, Glorita me dijo, yo sí, esto sí fue verdad, she was telling me, that happened, pero lo que pasó fue que tal cosa. but what happened was, Y ya, nosotras nos me quedé un rato con ella, oramos, todo, So y ya we me fui para la casa. prayed and I went home. Al otro día estaba pensando en la cita que habíamos tenido. But the next day I was thinking about the meeting we had. Y yo le decía a Dios, ve, Dios todo fue diferente, este pedazo fue diferente a lo que yo soñé. And I said to God, listen, this was different than the dream that I had. Yo le decía, en el sueño yo le decía a ella los pecados y ella no lo Because reconocía. in the dream, when I told her of the sins, she didn't recognize them. Yo le decía, pero acá yo le dije a ella I said, but I told her in real life lo que tú me habías dicho what you showed me, y ella inmediatamente me dijo que era verdad. and she said it was true. Y Dios me dijo, no. And God said no. Y yo dije, ¿cómo así que no? I said, what do you mean? Ella me dijo, no. Ella sí reconoció que era cierto, And she said she did recognize it was true, pero inmediatamente ella se justificó de por qué había pasado. but she justified herself for what had happened. O sea que ella lo reconoció, Therefore, she acknowledged it, pero no tomó responsabilidad de lo que ella but había did hecho. not own up to it or did not take responsibility for what had happened. Y Dios me decía, And the Lord was telling me, todos ustedes son así. all of you are the same way. Todos ustedes siempre se justifican All of you justify con yourselves todo lo que hacen, with all the things that you do, con cada pecado que cometen. with every sin you commit. Siempre tienen una buena You justificación. always have a good excuse. Y me decía, ¿tú no ves tantos ministerios que están cayendo? He said, don't you see so many ministries that are falling? ¿Tú no ves tantas personas para los que yo tengo grandes llamados y propósitos? Don't you see how many people I've placed a great call and a great purpose over? Y él me decía, pero muchos no llegarán a cumplirlo. And he said to me, many will not fulfill it. Muchos no llegarán a haber hecho lo que yo he propuesto hacer en sus vidas. Many will not see the fullness of what I set out to do in their lives Porque siempre tendrán una buena justificación because they are, always have a good justification para no tomar responsabilidad de sus actos. to not take responsibility for their actions. Y en este tiempo, And in this time, mi esposo dice que hemos estado trabajando en muchas cosas. my husband was telling you we've been working on many things. Y en una de las cosas que más estamos And trabajando, one of the things that we're working the no most, solo nosotros, sino con la gente que está a nuestro alrededor, not only ourselves, but the people who are around us, es enseñarles a tomar responsabilidad. is in teaching them how to take responsibility. Porque solamente cuando tomamos responsabilidad de nuestros actos, Only when we take responsibility of our actions vamos a poder resolver las situaciones. will we be able to resolve situations. Y vamos a poder cambiar todo aquello que ha estado mal. And we'll be able to change many things that have been wrong. Mientras que si lo único que hacemos es reconocer, But if the only thing we do is to acknowledge or to recognize es something, como, ok, sí, yo hice eso, acknowledging is basically saying, yeah, I did it. ya no puedo hacer nada. I can't do anything about it. Pero si tomamos responsabilidad, But if we take responsibility, vamos a decir, tengo que cambiar. we're going to say to ourselves, I have to do it different. I ¿Cuál have es la to change parte it. que me I corresponde have en to todo fix it. esto? What do I have to do about it? ¿Qué es lo que tengo que hacer? How should I reply or how do I respond to this? Y yo creo que eso es una gran parte de lo que Dios quiere hacer este año And that is a great part of what God wants to do this year y de lo que nos ha hablado acerca de renovar nuestra mente. and of what He has been talking to us about renewing our mind. Y yo creo que Dios nos está llamando a todos. God is calling all of us. Yo en esta iglesia yo siempre les he dicho, In this church, I've always told you, hay tanta gente con llamado, con there's so many people propósito, with calling, with con un purpose, destino maravilloso, with wonderful destinies. pero ¿cuántos de nosotros estamos más que acercándonos, alejándonos a lo que Dios nos ha llamado? But how many of us are getting farther away from what God has called us instead of getting closer to it? Porque simplemente siempre tenemos una buena Because we justificación always have a good excuse, a good justification para no hacer lo que tenemos que hacer, to not do what we're called to do, para no hacer lo que Dios nos ha llamado a to hacer. not do what we're called to do. A mí me impacta mucho el testimonio de Pastora Gloria, I'm very shocked and impacted by Pastor Gloria's testimony. porque yo me acuerdo que cuando ella me empezó a hablar acerca de la alimentación, For I remember when she started talking to me about eating well, ella siempre me decía, yo no sabía que a ella le gustaba tanto el dulce, I didn't know she liked sweets so much. pero ella me decía, yo siempre tenía una buena justificación para comerme un poquito más de postre, And she said, I always had a good excuse to eat just a little bit more dessert, para comprarme una tortica en el to supermercado, go buy a cake,
Solo es un pedacito. And I said, it's just a little bit. Solo es una cucharadita It's más. just one spoonful more. Sin darse cuenta que eso estaba envenenando Without realizing this was poison to her su body cuerpo y estaba dañando su salud. and was hurting her health. Y lo más triste de todo, And the saddest thing of all, yo sé que muchos han dudado de la fe I know many of you have en doubted Dios and have a not had causa, faith in de God esto, porque muchas because of personas this. nos preguntamos, because many people ask themselves, ¿cómo si fue sana, entonces qué está pasando? how come if she was healed, then what is Y happening? nuestra fe se mueve, And our faith is moved. porque siempre es más fácil echarle la culpa a Dios It's always easier to blame God que tomar responsabilidad de nuestros than to actos. take responsibility for our actions. Yo te felicito, Pastoria. So I Creo que hoy congratulate nos has you. dado una gran lección a I todos. think you've given us all a great lesson. Todo lo que hemos hablado el día de hoy So everything we've been talking about today se llama arrepentimiento. is called repentance. Pero si yo hubiese usado la palabra, vamos a hablar de arrepentimiento cuando empecé la enseñanza, But if I would have said when I started talking about the word, I would have said, today we're going to talk about repentance. honestamente, ¿qué hubieras pensado? Honestly, what would you have thought? Otra vez, pastor. Again, Pastor? Oh, predique de otra cosa. Talk about something else. Eso ya me lo sé. I already know that. Eso ya lo he escuchado. I already heard that. Porque arrepentirse Because to repent no es decir, ups, is not sorry, to lo hice say, mal. oops, sorry, I did it again. Or I Y quiero messed up. que ya nos vamos con esto. And we're going to leave with this. Lo he enseñado otras veces, pero vuelvo y les digo, si Dios no lo sigue diciendo, quiere decir que no nos hemos arrepentido. I've thought about this before, but if God is telling me to tell you, I have to say it. ¿Cómo sabremos si nos hemos arrepentido de algo? How do we know if we have repented of something? Por el fruto de arrepentimiento. By the fruits of repentance. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? So, Y debería tomar nota de esto. What are En fruits su of celular, en repentance? su iPad. Write this down in your cell phone, your iPad, your notepad, wherever. Porque nada, nada, nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros va a pasar si primero no hay arrepentimiento. Because none of what God wants to do with us is going to happen if there is no repentance. Todo lo que Dios hizo está disponible para nosotros. Everything God did is available for us. Es la herencia que recibimos juntamente con It Cristo. is the inheritance we receive jointly with O Christ. sea, no es que Dios te la va a dar. Therefore, it is not that God will eventually give it Dios to ya you. te la dio. God already gave it to you. ¿Cómo haces para recibirlo? How do you get it? How do you receive it? A través del You arrepentimiento. receive it through repentance. ¿Cómo sabes que estás arrepentido? How do you know you've had repentance? Porque hay fruto de Because arrepentimiento. there's fruits of repentance. ¿Y qué es fruto de And what are arrepentimiento? fruits of repentance? Restitución por el daño hecho. Restitution for the damage done. Por ejemplo, For example, con Glorita, with Glorita, el Señor le dijo, the Lord told her, tienes que cambiar tus hábitos you alimenticios. have to change the way you eat. Pero no solo cambiarlos, But not only change them, sino ahora usar esto nuevo para darle vida a muchos que están but sufriendo now también. use this new thing you're doing to give life to other people in the same regard. O sea, no es deja de hacer esto, This means not just to not do what you were doing, sino ahora dáselo a otros. but it means the changes that you have done or the new things that you have received, give it to others. Restituye. Restitute. Pero si yo no hago lo mío, But if I don't do my part, ¿con qué voy a restituir? how am I going to restitute unto others? Yo fui un desastre de marido. I was a horrible husband. Todo lo que podía hacer mal como esposo lo hice. Everything that could be wrong in a marriage or been done wrong in a marriage, I did it. ¿Cómo sé que fui arrepentido? How do I know I had repentance? ¿Cómo sé que me arrepentí? How do I know I had true Porque yo repentance? simplemente dije, ay, ya no bebo, Is it because I said, oh, I'm sorry for ay, doing ya no that? rumbeo, I'm not going to drink ay, ya anymore. no salgo con I'm otras not going viejas, to party anymore. I'm not going to cheat ay, anymore. ya I'm no trato mal a mi... not going to mistreat my wife. Me volví bueno. I'm a good guy. No, ahora llevo No. 19 años junto con mi esposa, dándole vida a otros For the matrimonios. last 19 years, I've not only changed, but I have been helping others to change along with my wife and helping them be Entonces, ¿cuál better. es la evidencia de que estoy arrepentido? What is the evidence of my repentance? ¿Que dejé de hacer lo malo? Is it that I just stopped doing what was wrong? Que estoy restituyendo todo aquello que robé. Lo Is estoy that devolviendo. I am doing right and I am restituting to others what I took? Un muchacho que fue drogadicto, pero es que ¿qué quieren mis papás? Ya dejé de consumir. Maybe if you used to do drugs, you might be saying, well, what do my parents want? I'm not smoking anymore. I'm not doing drugs anymore. Ya no meto droga, ya entonces ¿qué más quieren I que don't haga? do drugs anymore. What did you want me to do? Que restituya porque hiciste mucho God daño. wants you to restitute because you did damage. El que robaba ya no robe más. The word says, he that stole, steal no longer. Ahora trabaje para que le dé al que no tiene.
Now work and give to those that do not have. Pregunta, Let me ask you, ¿de qué te has arrepentido? what have you repented of? Todos tenemos que venir al arrepentimiento. We all got to come to repentance. No, me arrepiento de haberme separado. I repent of having been separated or divorced. ¿Qué has restituido? But what have you restituted? ¿O sigues igual de herido o herida que el día que te separaste? Or are you with the same pain, the same frustration or bitterness that you were the day you got separated? Me arrepiento de haberme ido de la casa peleado con mis papás. I repent of having left my house fighting with my parents. Ok. ¿Qué has hecho para restituir? What have you done in order to restitute? ¿Cuál es el fruto de tu arrepentimiento? What is the fruit of repentance? Porque si no hay fruto, Because if there is no fruit, te quiero decir de parte de Dios, I want to tell you on God's behalf, tú simplemente reconociste que estabas you mal, have merely acknowledged that you were wrong, pero no has hecho nada but you haven't done que anything demuestre que estás arrepentido. to show that you've repented. Entonces no estamos esperando que Dios haga algo. So we are not just waiting for God to do something. Ya lo hizo todo, He already did it all, pero nosotros no lo hemos reclamado but we have not claimed it por estar esperando que lo haga. because we're still waiting for Him to act. Resulta que ahora el balón está en nuestra cancha And now God is saying the ball is on your side of the court. y Dios nos está llamando al arrepentimiento. And God is calling us to repentance. Arrepentimiento. To repentance. Si cierras tus Why ojos don't you close your eyes? y le pedimos al Señor, We ask the Lord, o más bien le damos gracias por lo que nos está hablando. or why don't we thank Him for what He's teaching us? Yo creo que más claro no se puede decir. I think it can't not be clear. Quiero que cierres tus ojos un momento y pienses. Why don't we close your eyes for a minute and ¿Qué just, es eso que me mostraste que he hecho mal? what have you shown me that I've been doing wrong? ¿Que he tratado mal a las personas? Have I been mistreating people? Ah, sí, pero ya dejé de tratarlas mal. Yeah, but I already stopped doing it. Las restituiste. But have you restituted? Ah, que he hablado mal, Señor, he hablado mal de la gente. Oh, I've misspoken of some people. Ah, pero ya no volví a hablar mal. Oh, but I don't speak bad of anyone anymore. Las restituiste. But have you restituted En tu propio hogar, in your own home, en tu relación de pareja. the relationship with your spouse? Hay que restituir. There's got to be restitution. Porque si no, Because if not, el vacío sigue allí. the void will still be there. Y tú dirás, pero ¿qué si no siento? And you might say, what if I don't feel like it? ¿Qué si no sé cómo hacerlo? What if I don't know how to do it? Ahí es donde el Espíritu Santo está a la mano. That's where the Holy Spirit is at hand. Esa es la función del Espíritu Santo. That is the job of the Holy Spirit. Cuando tú dices, ok, Señor, When you say, okay, God, tu palabra dice, your word says this. me arrepiento, I repent. te pido perdón por I lo que ask hice. forgiveness for what I did. Te pido que me des la And I posibilidad de ask you to give restituir me the chance to restitute. en aquello que fue instrumento de injusticia. There where I was an instrument of Justice. injustice, Hazme instrumento de justicia. make me an instrument of righteousness. Aquello en lo que me hiciste dañar, Where I was hurting, ahora permíteme construir. now allow me to build and fix. Aquello en lo que robé, Where I stole, ahora permíteme devolver. not let me give back. Pero es tu decisión, But it is your decision, no es la de nadie más. not anyone else's. Dios no va a decidir por ti. Si mi pueblo se humilla If my people humble y themselves se arrepiente and repent y se devuelve de sus malos caminos, and turn back from their wicked ways, entonces yo los escucharé desde el cielo. then I will hear from heaven. Inclinaré mi oído, I will bow my head sanaré su tierra. and I will heal their land. ¿Qué es aquello que está aún sin sanar en tu vida? What is it that you haven't healed in your life? Cambia tu oración a partir de hoy. Change your prayer starting today. No le digas al Señor que lo arregle. Don't tell God to fix it. Ya lo arregló. He already fixed it. Más bien busca dónde no me he arrepentido. Or why don't you think about where you haven't repented? ¿Qué no he hecho yo? Why haven't we done? Y empieza a hacerlo. Nuevo amanecer.